अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान इन्फो टीवी। दोस्तों, आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस ने इंसान के शऊर में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। जो राज पहले इंसान नहीं जानता था, इनको साइंस की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। इस सब के बावजूद आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे करिश्मे होते हैं जिनको इंसानी अकल नहीं समझ सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। मगर सबसे पहले मेरे चैनल रिजवान इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी मजीद नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फायरफ्लाइज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जुगनू अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर सकता है। रात के वक्त फायरफ्लाइज को देखकर यकीनन मजा आ जाता है, लेकिन मेक्सिको के एक स्मॉल टाउन नाना कलिम्पा में फायरफ्लाइज का ही बहुत अजीब बिहेवियर देखने को मिलता है। जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो सैकड़ों जुगनू मिलकर एक लाइट शो पेश करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक जुगनू नॉर्मली लाइट इसलिए चलाता है ताकि दूसरे फायरफ्लाइज को खतरे के मुतालिक आगाह कर सके। इसके अलावा ये लाइट से एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते हैं। लेकिन नाना कलिम्पा के फॉरेस्ट में ये सब जुगनू एक साथ लाइट्स रोशन करते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई लाइट शो हो। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के बायोलॉजिस्ट मार्क बैनम के मुताबिक ये एक जाइंट स्टेडियम की तरह लगता है। कुदरत का ये करिश्मा सच में देखने के लायक होता है। नंबर 2, आइस सुनामी। फ्रेंड, ये तो आप सब जानते होंगे कि आइस सुनामी दुनिया की सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर में से एक है। अगर आप किसी समंदरी इलाके में रहते हैं तो आपने कई दफा देखा होगा कि समंदर की लहरें बुलंद हो जाती हैं। कई दफा तो पानी लोगों के घरों में भी घुस आता है। लेकिन ये जो बर्फ की लहरें उठ रही हैं, इसे आइस सुनामी भी कहा जाता है। कुदरत का ये करिश्मा सबसे पहले कनाडा में देखा गया था। इस वीडियो में समंदर का पानी बर्फ बनकर लहरों की शक्ल में बाहर आ गया था और ये आइस वेव्स इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया था, जिससे काफी लोगों के घर तबाह हो गए थे। और लोकल न्यूज के मुताबिक इस आइस फ्लड के आने से पहले मौसम खराब हो गया था और यख बस्ता हवाएं चलना शुरू हो गई थीं और फिर अचानक समंदर की लहरें बर्फ बनकर लोगों के घरों तक पहुंच गई थीं। ये वाकई एक खौफनाक नजारा था। नंबर 3, बॉल लाइटिंग। फ्रेंड्स, बॉल लाइटिंग कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर देखा जा चुका है। ये नीली लाइट बॉल बाज इलाकों में बिल्कुल क्लियरली नजर आती है। ये लाइट बॉल कई दफा तो जमीन पर चलती हुई नजर आती है। ये ज्यादातर 5 से 10 सेकंड के लिए अपीयर होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। जहां मौसम खराब हो, बादल गरज रहे हों और बिजली कड़क रही हो, तो ऐसी जगहों पर ये लाइट देखी जा सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से लाइट स्टॉर्म की वजह से बनती है, लेकिन ये आसमान से बॉल की शक्ल में जमीन पर कैसे चलती हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई थी तो सबको लगा ये फेक है, लेकिन साइंटिस्ट ने वाज़ेह कर दिया था ये बिल्कुल रियल है, पर इसे अभी तक कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सका।
اس کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ نمبر 4 مسٹیریس لیک۔ فرینڈ لوسٹ لیک ایک جھیل ہے جو کہ امریکہ میں موجود ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو یہ جھیل دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جب موسم گرما سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا وجود بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں اس لیک کی جگہ کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ سردیوں میں لیک 85 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوتی ہے اور اس کا پانی 9 فٹ تک گہرا ہوتا ہے۔ 85 ایکڑ میں موجود کروڑوں لیٹر پانی کا اچانک غائب ہونا واقعی امپاسبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، جب یہ پانی غائب ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر گھاس اگ جاتی ہے، جسے دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ٹھیک اسی جگہ پر پہلے اتنی بڑی جھیل تھی۔ لیکن آخر اس جھیل کا پانی جاتا کہاں ہے؟ پہلے سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے سارا پانی ہوا میں ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اتنی گرمی نہیں پڑتی جس سے اتنا زیادہ پانی ایویپوریٹ ہو جائے۔ کئی سال تو سائنٹسٹ اس پانی کا پتہ نہیں لگا پائے، لیکن پھر یہ مسٹری سالو ہو گئی۔ اصل میں اس جگہ 2 لاوا ٹیوب ہولز تھے جو کہ سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیتے تھے، جو کہ قدرتی طور پر ہزاروں سال پہلے وجود میں آئے تھے، لیکن یہ ختم کس جگہ جا کر ہوتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ نمبر 5 کی سٹون ٹرٹل۔ فرینڈز آپ نے امریکہ کے علاقے فلوریڈا کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ اس ایریا میں بہت سارے بیچز ہیں۔ فلوریڈا ایسٹ کوسٹ پر تو ایلیگیٹر، سنیکس اور ٹرٹلز ملیں گے، لیکن ان میں سے ایک بیچ پر قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے سائنٹسٹ آج تک ایکسپلین نہیں کر پائے۔ کی سٹون فلوریڈا کا ایک ایریا ہے۔ اس کی بیچ پر 2012 میں وہاں کے ریزیڈنٹ نے صبح دیکھا کہ درجنوں سی ٹرٹلز ایک لائن میں ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جب قریب جا کر دیکھا گیا تو یہ سب کے سب ایک ساتھ مر چکے تھے۔ ان کو اس طرح مرا دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ بایولوجسٹ کے مطابق جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ نہ تو ان کو چوٹ دے کر مارا گیا ہے، نہ ہی زہر دیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ بیمار تھے، بلکہ یہ سب اس طرح چلتے چلتے اچانک مر گئے۔ اس بات کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بہت ہی مسٹیریس ہے۔ نمبر 6 سوسائڈ ویل۔ دوستو پائلٹ ویل سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ہے۔ ان کی باڈی کا کلر ڈارک ہوتا ہے۔ اس کا سائز 16 فیٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بایولوجسٹ کے مطابق یہ ویل ایک سوشل اینیمل ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ انسانوں سے یہ بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ ان کے ساتھ سویم کرتی ہے۔ لیکن مارچ 2018 میں آسٹریلین بیچ پر ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی گئی۔ اس بے ایریا میں بیچ پر 150 پائلٹ ویل دیکھی گئیں جو کہ سمندر سے خود ہی باہر نکل آئی تھیں۔ وہاں موجود ریسکیو ٹیم نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے صرف 6 کو سمندر میں واپس ڈالا جا سکا۔ باقی سب بیچ پر ہی مر گئی تھی۔ پر اسرار بات یہ تھی کہ ان ویلز کو نہ تو طوفان باہر لے کر آیا تھا اور نہ ہی اس دن سمندر کی لہریں زیادہ تیز تھیں، بلکہ یہ 150 ویلز مل کے ایک گروپ میں خود ہی زمین پر آ گئی تھی۔ لیکن ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس سے 10 سال پہلے بھی اسی جگہ پر 80 پائلٹ ویلز اسی طرح مری ہوئی پائی گئی تھی۔ اس نیچرل ویل سوسائڈ نے سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن آج تک کسی بایولوجسٹ کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 7 لائٹ پلرز۔ دوستو آپ نے اپنی
लाइफ में किसी वीडियो में आसमान पर इस तरह की लाइट्स तो देखी होंगी। फर्स्ट क्लास में तो ऐसा लगता है जैसे सूरज की रोशनी बादलों से टकराकर जमीन पर आ रही हो। लेकिन लाइट पिलर्स कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। असल में ये एक ऑप्टिकल फिनोमिना है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस तरह के लाइट पिलर सिर्फ इस सूरत में बन सकते हैं जब जमीन पर आइस क्रिस्टल्स मौजूद हों, जिससे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इस तरह का नजारा दे सके। और इस कंडीशन के लिए टेम्परेचर का 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक होना जरूरी है। लेकिन दुनिया के कई इलाकों में लाइट पिलर्स ऐसी जगहों पर भी होते हैं जहां ना तो बर्फ होती है और ना ही आइस क्रिस्टल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2017 में इंटोरियो में ये लाइट पिलर्स नजर आए थे। इस वक्त दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये लाइट पिलर्स 45 मिनट तक विजिबल रही थी। जो भी हो, ये कुदरती नजारा देखने के लायक होता है। फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।